गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण बिजली की कीमतें बढ़ाई गई है। ये जानकारी टीएससीसीएल के अधिकारियों ने दी। भूतूरिया में बिजली भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने यह बात कही। स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, यह भी टीएससीसीएल के अधिकारियों ने बताया। 1 अप्रैल से बिजली के बिल में वृद्धि की पुष्टि टीएससीसीएल के अधिकारियों ने की। गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण ही बिजली के मूल्य में वृद्धि की गई है। शुक्रवार को भूतूरिया में बिजली भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए टीएससीसीएल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्मार्ट मीटर को लेकर ग्राहकों में कुछ चिंता का माहौल बन गया है। इस पर अधिकारियों का कहना था कि स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर निगम के एक इंजीनियर ने बताया कि जुलाई और अगस्त 2 महीने के लिए बिजली का बिल एरियल में लिया जाएगा। इसका कारण यह है कि बिजली के मूल्य में अप्रैल महीने से वृद्धि की गई है। यह निर्णय बिजली के नियामक निकाय ने लिया है, इसलिए बिजली निगम को इस निर्णय को मानना पड़ेगा, क्योंकि नियामक निकाय के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन ग्राहकों का बिल 400 रुपए से अधिक आता है, उन्हें 5% की दर से बिल देना होता है। यह घरों के ग्राहकों पर लागू होता है। अन्य ग्राहकों को 7.5% बिल देना होता है। साथ ही बिल भुगतान में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर बिल 5 दिनों के भीतर चुका दिया जाए तो ग्राहकों को कुछ छूट मिलती है। इसके बाद अगर बिल चुकाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इस महीने से जो अतिरिक्त चार्ज जोड़ा गया है वह ईंधन चार्ज है। यह खर्च पहले नहीं था। त्रिपुरा में मुख्य रूप से गैस से ही बिजली उत्पादन होता है। चूँकि गैस की कीमत बढ़ी है, इसलिए बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी। यह ईंधन खर्च ग्राहकों को वहन करना होगा। সেটা হচ্ছে এনার্জি কনজাম্পশন চার্জ ফার্স্ট, মানে এট দা প্রেজেন্ট টেরিফ, সেই টেরিফের স্ল্যাব অনুযায়ী আমাদের এনার্জি চার্জটা ক্যালকুলেশন হয় ফার্স্ট। এটা হলো ফার্স্ট কম্পোনেন্ট। সেকেন্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফিক্সড চার্জ। থার্ড কম্পোনেন্ট মিটার যেটা লাগানো থাকে সেটার মিটার রেট। ফোর্থ কম্পোনেন্ট আসছে আপনার ইলেকট্রিসিটি ডিউটি চার্জ। যে সমস্ত কনজিউমারের 400 টাকার উপরে এগ্রিগেট বিল হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে 5% ইন কেস অফ ডোমেস্টিক কনজিউমার এন্ড আদার কনজিউমার 7.5% ইলেকট্রিসিটি ডিউটি চার্জেস এটা ক্যালকুলেশন হচ্ছে। আর এখন এই মাস থেকে যেটা হয়েছে 2 মাসের জন্য থাকবে সানড্রি, মানে এরিয়ার ক্যালকুলেশন হচ্ছে। ফুয়েল এন্ড পাওয়ার পারচেজ কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা 77.08 পয়সা পার ইউনিট চার্জেস ফিক্স হয়েছে, সেটা 1 এপ্রিল 2025 থেকে ক্যালকুলেশন হয়ে এপ্রিল টু 30 জুন যে বিলটা আসছে ওইটা এরিয়াটা 2 ইনস্টলমেন্টে ইকুয়াল ইনস্টলমেন্টে এটা আসছে এবং এটা রিফ্লেকশন হচ্ছে এখানে সানড্রি যে কম্পোনেন্টটা আছে সেই কম্পোনেন্টে। দ্যাট ইজ সিম্পলি দ্য এরিয়ার অফ এফপিপিসিএ অ্যামাউন্ট। নেক্সট আসছে আপনার ফুয়েল চার্জ, মানে এফপিপিসিএ যেটা রানিং মান্থের যে এফপিপিসিএ যে ইউনিটটা কনজিউম করলো, মানে আফটার 30 জুন যেটা আসছে সেটার উপর বেস করে এখানে 77.08 পয়সা করে ক্যালকুলেট করে এখানে এই চার্জেসটা আসছে। তারপর আছে আপনার এখানে কম্পোনেন্টের মধ্যে আমি যদি বলি, যদি কারোর কোনো আউটস্ট্যান্ডিং থাকে তাহলে আউটস্ট্যান্ডিং প্রিন্সিপাল আছে, আউটস্ট্যান্ডিং সারচার্জ আসছে। যে আউটস্ট্যান্ডিংটা যখন ডিলে হচ্ছে তার উপরে একটা चार्जेस कैलकुलेट होते। इस बारे में निगम के एक अधिकारी ने कहा, गैस की कीमत में डॉलर भी शामिल है। गैस की कीमतों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। त्रिपुरा में अधिकतर बिजली उत्पादन गैस आधारित है। यदि गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो बिजली की कीमत बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बिजली के नियामक निकाय ने निर्णय लिया है कि बिजली की कीमत बढ़ानी होगी। टीएससीसीएल को इस निर्णय को लागू करना होगा। हालांकि अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर ग्राहक स्मार्ट मीटर का उपयोग करते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। পিসিএ আরোপ না করা হয় তাহলে কমিশন পরবর্তী শুল্ক আদেশে সেই সময়ের জন্য কোনো ক্যারিং খরচ অনুমোদন করবে না, যে সময়ে এফপিপিএ আরোপ করা হয়নি, যার ফলে রাজস্ব ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। মানে ধরুন এই যে এফপিপিসিএ যে চার্জটা হয় সেই চার্জটা কোয়ার্টারলি হিসাব করা হয়। সেই হিসাবটা করে আমরা থার্ড কোয়ার্টার হিসাব করেছি। হিসেব করে এটা 1 এপ্রিল থেকে লাগু করা হয়েছে। এই 2 মাসের যে এসছে, আমরা জুলাই মাসে এটা দেখিয়েছি। 2 মাসের যেটা এসছে এটাকে 2টো ইনস্টলমেন্টে ভাগ করা হয়েছে। এই যে সানড্রি যে আপনারা দেখছেন সেটা হলো 2টো ইনস্টলমেন্টে ভাগ করার, এপ্রিল মাসের এবং মে মাসের বিলের যেটা এসছে। আপনি জুলাই মাসের এপ্রিল মে জুন তিন থেকে ভাগ করা হয়েছে, 2টো ইনস্টলমেন্টে দেওয়া হয়েছে। আপনার এই 2টো ইনস্টলমেন্ট
এই মাসের বিলে আসছে সানডে হিসাবে, পরের মাসে বিলেও আসবে সানডে হিসাবে, এর পরবর্তী মাস থেকে এটা আর আসছে না, অনলি এফপিপিএস চার্জ আসছে। প্রত্যেক কোয়ার্টারে এটা হিসেব করা হয়। নেক্সট আমরা আবার কোয়ার্টার, থার্ড কোয়ার্টারে, ফোর্থ কোয়ার্টারে আমরা হিসেব করব। এই হিসেব করার পরে যদি আমাদের কম হয় তাহলে আমরা আবার এটা কমিয়ে এটা পাস অন করবো। এটা অ্যাকচুয়ালি পাস অন করা কনজিউমারের মধ্যে। আর যেহেতু এটা রেগুলেটরি কমিশনের ম্যান্ডেট, এটা আমরা করতে আমরা বাধ্য। वहीं पिछले कुछ दिनों से बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और सीपीएम राज्य भर में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राज्य के लगभग सभी उपमंडलों में आंदोलन चल रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर स्पष्टता देने के लिए बिजली निगम के अधिकारियों को मजबूरी में बयान देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।